Hilungusnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang kinapusuran nga barangay sa lungsod sa Ilongos, Barangay Sentral Poblasyon. Ang barangay nga mao'y labing sentro sa tanang mga kalihukan, sa kalingawan man o sa komersyo sa lungsod sa Ilongos, sukad pa sa kakaraanan hangtod karon. Pinaagi sa Presidential Decree No. 86 nitong 1975, nahimugso ang naasoy nga barangay, Barangay Sentral Poblasyon. Nahimo kining Pinoy-anan sa mga banggiitang tao sa lungsod. Sanglit ang Sentral Poblasyon mao ang Pinoy-anan sa labing menos 12 ka mga mayor sa lungsod sa Ilongos sukat pa niya tong tuig 1901. Sila si Kapitan Kikoy Flordelis, Kapitan Icto Bilbar, Brigido Rivera, Canoto Alcuino, Avelino Rubio, Milquiades Flores, Romanico Ruiz, Emiliano Milgaso, Manuel Milgaso, Harry Bitirbo, Rodolfo Mendoza o Marcial Cubio. Dinhisab sa Sentral Poblasyon, nagagikan ang labing una nga ABC President sa lungsod nga si kanhi Kapitan Alfredo Suarez. Ang mga inilang nga mga banay sa Katilingbang Hilongos nun nga mao ang mga banay nga Villahermosa, Ong, Cinco, Flordelis, Lilis o Alcuino ug daghan pang mga bansagon nga tinamod ug tinahod sa mga Hilongos nun. Gawas sa mga nangahimong mayor sa lungsod sa Ilongos, dinhi usab sa Barangay Sentral Poblasyon nagagikan si Arsobispo Cipriano Urgel nga maoy Arsobispo sa Calbayog ug Palo, kaniadto ug ang usa ka batan-ong abogado nga si Attorney Manuel Lura, kinsa matud pas kasaysayan puno sa potensyal nga mahimong banggiitang leader unta sa lungsod sa Ilongos. Apan subong palandongon nga gipatay siya atol sa kaduhang gubat sa kalibutan sa mga sakop sa gikaintapan nga kimpitay o mga secret police o maisip nga Gestapo sa mga hapon nyadto didto sa dakbayan sa Sugbo. Sa kalimitado kaayo sa mga impormasyon kabahin sa batanong abogado nga si Attorney Manuel Lura, mahimong lisod na karon ang pagsubay kung kinsa og unsa gyud ang abilidad o ang pagkatao ni Attorney Manuel Lura o posibleng kani nga malubong lamang sab sa kalimot ang iyang nahimong papel sa lungsod sa Ilongos. Mahimong dili nato maila ang iyang tinuod nga pagkatao o ang natampo niini sa lungsod sa Ilongos o kung unsay hinungdan ngano nga nalakip man ang iyang pangan sa litanya sa mga ngilngig o banggiitan nga mga personahe nga gikan sa Barangay Sentral Poblasyon. Base sa mga record nga usa siya kabatan-ong abogado nga naggraduar sa UP o posible nga usa sa mga top notcher sa bar exams sa iyang panahon. Pipila sa mga nito mao nga pangagpas mao nga dili lamang siya usa ka ordinaryo batan-ong abogado, si Attorney Manuel Lura. Sanglit sigon pa sa kasaysayan nga napatay siya sa mga kimpitay didto sa dakbayan Sugbo niadtong 1942. Og kuyog niya nga gipatay mao ang mga banggiitang personahe sa dakbayan sa Sugbo sa maong panahon nga sila si Gobernador Dodong Abiliana nga mao ang usa sa labing lantip og pinangga sa katawhan nga batan-on nga gobernador sa Sugbo kaniadto. Og diin gipahinungod kaniya gani karon ang pangan sa labing dako nga tunghaan sa dakbayan Sugbo nga mao ang Abiliana National High School. Lain usab ang kauban ni Attorney Manuel Lura nga gipatay sa mga kimpitay mao ang usa ka Paulino Gulyas nga usa ka bar-top notcher, banggiitang abogado ug mao'y founder sa University of the Visayas, CUNYUV, ug apuhan sa mga batan-ong politiko karon sa Sugbo nga mga Gulyas. Makaingon kita nga dili lamang usa ka ordinaryong abogado si Attorney Manuel Lura. Sanglit ang iyang mga kauban dito sa dakbayan Sugbo dili man sab mga ordinaryo lamang nga mga personahe, kundi mga tag-as o mga posisyon nga ipaghuptan sa katilingban. Ug ingon man ang kahalangdong estado sa kinabuhi sa mga banay nga Bilyana o Gulyas sa katilingban dito sa dakbayan Sugbo. Ug imposible kayo nga mahidool ang usa ka ordinaryong Hilongos nun sama ni Atty. Manuel Lura ngadto sa mga Abiliana o sa mga Gulyas kung
Bukot-bukot lamang kini nga pagkatao ug ordinaryo lamang siya nga nilalang. Apan tinang-tanan, may tungod sa pagkatao ni Atty. Manuel Lura, mahimong dili nato masayran ug maapil na lang sab sa paglubong sa kalimot sa kasaysayan. Samtang sa laing bahin, dili lamang hudyaka, kalipay o kalingawan ang natilawan sa mga lumulupyo sa Barangay Sentral Poblasyon, kundi aduna sab sila bahin sa mga kapaitan, katalagman o inuman kasagmuyo. Nyatong 1951, giingon nga gilunupan ang Barangay Sentral Poblasyon o doon sa dughan sa tao nga gitas-on sa tubig. Human nga isuyla ang naghaguros nga tubig baha gikan sa salog tungod sa bagyong Ami nga naghatod og dakong perdisyon. Ang tulo ka mga dagkong sunog nga niulbo nyatong 1984, 1998 o sa dekada 2000 mismo sa merkado publiko nga nakatisok og grabing kasagmuyo dili lamang sa mga taga Barangay Sentral kundi sa tanang mga hilongos nun. Pero taliwa sa maong mga bugat nga mga pagsuway, malamposon ra gihapon nga gisungasong sa mga residente niini ang mga hagit nga gition sa ilang kinabuhi o padayon silang nanglimbasog. Sa kasamtangan, ang Barangay Sentral Poblasyon ang padayong nilipang sa paglambo ug maisip nga kini mao ang kitibuk ang imahe sa lungsod sa Ilongos nga maoy makapakita sa mauswagon sa mahaltang lungsod. Sama sa naipatik sa mga libros kasaysayan, karon ang pangungo sa mga liga ng mga barangay mao ang nagtimon usab sa rinda sa pangamahanan sa Barangay Sentral Poblasyon nga si Kapitan Richard Benedict Manoy Rick Villahermosa Ogario. Ang usa sa tulo ka mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos, Barangay Western Poblasyon. Nahimutang kini sa kasadpan nga bahin sa lungsod sa Ilongos ug diin nanambo kini sa kadagatan. Sa nakalabay nga katuigan, sagad sa mga gisaligan sa mga unang lumulupyo dinhi mao ang pagpangisda lamang ug ang papanginhas sa lapihan o sa lapad kayo niini nga katunggan. Sa dekada 50, nawaling ang pagtagad sa pipila ka mga residente sa Barangay Western gumikan sa pagsugod na sa industriya sa nabigasyon dinhi sa lungsod. Ug diin nagkinahanglan kini sa kusog sa usa ka tawo aron sa pagbasuwat sa mga kargamento nga itumod paingon dito sa Dakbayan, Sugbo. Ang mga maskulado o kusgan nga mga kalalakinan ang naghugpong aron nga sila maoy mangarga sa mga kargamento ug ingon man mupas-an sa mga pasahero nga mosakay sa bangka sanglit wa pa may pandalan sa maong panahon. Ang grupo sa mga kalalakinan sa Barangay Western gitawag kaniadto og Federasyon. Sigon sa mga sugilanon sa Katigulangan nga hilabihan kaabunda sa pagkaon ang kadagatan kaniadto sa Barangay Western Poblasyon. Matod pa nila nga di na kinahanglan pa nga mamugsay ka nga to sa laod aron nga makakuha ka og isda sanglit bisan sa pipila lamang ka metro gikan sa paybayon aduna nay daghan nga mga isda ang imong makuha. Usa sa mga gisugilon sa Katigulangan nga diha gigani panahon kaniadto labi na kon buwan sa tingdagsang sa mga bulinaw, kab-on na lang sa mga tao ang mga bulinaw gumikan sa kabaga sa duot nini sa tubig sa dagat nga aduna lamay gitas-on nga kutob sa hawak sa tao. Giingon sab nga sa wa pa mahimutang ang mga kinamada nga bato ang gihimutangan sa padalan karon sa lungsod sa Ilongos, naglumbay dinhi kaniadto ang daghan nga mga bungsod nga ginama sa mga kawayan. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga nausab ang dagway sa Barangay Western Poblasyon. Gikan sa usa ka lapad nga katunggan, inanay na kini nga nahimong bantok nga yuta og nanguhong ang daghan nga mga edipisyo. Si kinsa ang magdahom nga ang kasamtangan karon nga gihimutangan sa Metro Quezano, Land Bank ug ang B-side terminal sa lungsod sa Ilongos, usa kini kadako nga katunggan ug iman fish pond kaniadto. Samtang ang gibarugan karon sa Western Gym, mga nagtipon og nagbukid nga mga basura ang nipatigbabaw dinhi nga gitawag kaniadto og budbud. Sanglit daw mga bud og bungtod ang imo makita dinhi. Apan mga bukid kini sa mga basura gumikan sa dinhi sa naasoy nga lugar ang gihimong basurahan sa tibok lungsod sa Ilongos kaniadto.
Ang gihimutangan sa Metro Quezano karon kaniadto hilabihan kalaom sa tubig sa maong dapit, ilabi na sa mga buwan sa Marso ngadto na sa buwan sa Hunyo. Tungod sa dagko nga mga taob nga maoy maghari dinhing dapita. Nga mausay kalingawan sa kabataan kaniadto og kaligo. Ingon man ang pagpalutaw sa mga naglain-lain nga mga troso nga sakay-sakayan sa kabataan nga mga ligo sa taob. Sa mga katuigan sa inapos nga bahin sa dekada 70, unang formal nga natudlo isip leader sa mga residente o kapitan sa Barangay Western Poblasyon, mao si Francisco Pil, umas nabantog sa mga taga Western kaniadto sa tawag nga Mano Iko. Samtang ang labing unang kapitan sa barangay nga pinili na sa mga tao pinagi sa usa ka eleksyon sa barangay niadtong 1982, mao si Restituto Rabi o si Mano Tuti. Si Mano Tuti Rabi atol sa kabaskog pa sa iyang kalawasan, siya ang usa sa labing aktibo nga lumulupyo sa Western Poblasyon sa pagsusi sa kahimtang sa mga nanimuyo, ilabi na kung adunay mga katalagman nga moigo sa lungsod. Sama sa bagyo, lakip na ang paghatag niya o pagtagad sa mga nakadaiyang mga yangongo sa iyang mga silingan sa bisan unsa lamang nga mga butang. Nisunod sa tunob ni Mano Tuti sa pag-atiman sa panginahanglanon sa mga taga-Western, mao sila si Bernardo Rubio o si Mano Nanding, si Severino Cabalo o si Dodong Cabalo, ang aktibong batanon kaniadto sa Pantalan nga si Manuel Gabisan nga karon usa nakasakop sa konseho sa lungsod. Nisunod niya ang iyang manghud nga abogada nga si Attorney Miguila Gabisan o si Inday Miguila. Og sa kasamtangan, ang nagtimon karon sa pangamahanan sa Barangay Western Poblasyon mao ang first councilor kaniadto sa barangay nga napili sa pagkapitan sa tuig 2022 nga mao si Kapitan Rinaldo Makoto o Kaprimak. Ang Barangay Western Poblasyon sa kasamtangan usa sa labing progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa pagkayano lamang niini sa karaan nga mga panahon, karon mao na ang gateway sa mga dumuduong o mga turista gikan sa Sugbo ug sa Bohol. Gumikan sa adaa dinhi ang Pantalan sa lungsod. Ani asab sa barangay nahimutang ang pipila ka mga vital installations sa gobyerno o ang mga dagko nga mga edipisyo niini. Samtang pabilin gyapon kini nga sentro sa pagpalig-on sa pagtuo sa kitasan. Sanglit anaa sa iyang sakop ang karaang simbahan nga bato o ang higante nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Dagko nga mga bangko, mga kananan, baywalk o ang umaabot nga usa ka dakong hotel diha sa baba gyud mismo sa Pantalan sa lungsod. O daghan pang uban nga mga kaumaran nga maisip nga usa ka indikasyon sa paghangop sa Barangay Western Poblasyon sa kalambuan sa modernong panahon. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar o mas naila kaniadto sa mga Hilongos nun sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos nga municipal president o mayor sa kasamtangan nga panahon. Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga municipal president niya tong 1904 ngadto na sa 1905. Apan dili ingon ni ana kasayon ang naagian ni Kapitan Icto. Sa wa pa siya matudlo nga municipal president sa mga Amerikano, siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila o sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Ilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Kikoy Flordelis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga Hilongos noon sa pagpangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Kikoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Icto Bilbar wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod, taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop o kalupig sa ilang mga hinigiban, itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Icto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurrektos. Makapila ka higayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan
o posisyon sa gobyerno. Aron lamang nga undango na niini ang gipanguluhan nga pagrebilde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Ecto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga leader kaniadto nga si Kapitan Gikoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini, gipadayon ni Kapitan Ecto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Kikoy Rodelis. Apan, sama sa nihaguma ni Kapitan Kikoy, si Kapitan Ecto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan. Gibanhigan si Kapitan Ecto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Kikoy, way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Ecto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas, apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola ug gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. Ug sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sundang nga gitakin sa kilid ug nakigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan pa man sa iyang naangkon nga mga samat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan. Giingon nga nakapatay sab og pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Ecto taliwa sa iyang kahimtang nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog og nalupig yun siya sa mga banyaga. Apan sa kuhi sa kapalaran ni Kapitan Kikoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinoon, sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos sa mga samad pinusilan dinonggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan, gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo og nakabaton pagbalik si Kapitan Ecto og kusog sa iyang lawas. Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Ecto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Kikoy nga linuog ng gipatay sanglit. Nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Ecto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga hilungos nun gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog ug ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Kikoy Rodelis sa gipakita ni Kapitan Ecto Bilbar. Alang lang yun sa kagawasan sa hilungos ug nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong leader hinungdan nga wa nila siya patya ug gitudlo pa hinoon nga maoy labing unang hilungos nun sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90 atol sa pag-usab sa mga panghan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, ang kalye Santa Barbara kung asa karon nahimutang ang Lulalos Bake Shop mao ang kalye nga gipahinungod sa kamabayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Ecto Bilbar. Ang dedikasyon pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinabag-an nga gipakita ni Kapitan Ecto Bilbar mo'y usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga hilungos nun. Mabuhi ang mga hilungos nun. Hilungos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates.
Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calvi Canonay. Ug ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuhan lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dan apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Concert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lampian barato usok init kaling na ato na ta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RB Plachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos! Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ngita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa too, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta?
mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom, ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suway part ang Rafael's Resort. Aduna sila lapat yung wanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigong mga amiga o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Adik pagyod og maabi-abihon ug tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort adaan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gumugaway nga palibot, paspas ug nindot nga serbisyo. Aw, George sika ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga mga sudan ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Na problema ka sa mahal nga bayraron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RV Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kunta ka na ang Sunmax Solar. Kadahan ka og tuna belly, panga o tuna sushi o guban pang mga tuna products, di ara diri part ang imong gikinahanglan sa Mateo Gen Frozen Products Trading. Naara sa Kali Kanunay sa lungsod sa Hilongos. Mga nagkadaiya nga mga tuna products, bunto, tuna cubes, tuna steak, tuna portion, tuna strips, mga processed tuna products sama sa tuna tocino, tuna embutido ug uban pa. Naasab sila golden pampano, salmon strips, salmon head, squid ring, squid tube ug uban pa. Adto lamang ang Mateo Gen Frozen Products Trading. Naa sa Kali Kanunay, dool sa Barangay Hall sa Barangay Sentral. Mahimo silang makontak sa numero nga 0912-9828-708. Samtang mahimo sab ka makita ang ilang mga produkto sa ilang Facebook page nga Mateo Gen Frozen Products Trading. Padangati lamang og mensahe sa messenger account si Jennifer Rola alang sa inyong mga order. Ayaw na paglangay pa kay basig mahudan ka sa imong kinaham kayo nga mga tuna products. Adto ara dayon ang Mateo Gen Frozen Products Trading sa Kali Kanunay, dool sa Barangay Hall sa Barangay Sentral sa lungsod sa Ilongos. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage.
Ang usa sa labing lig-on nga financial institusyon sa lungsod sa Ilongos, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated. Napamatud-an na sa kapin sa 50 ka tuig nga gisandigan sa mga hilngosnon, sinsiro nga nagalagad ug nanalipod sa interes sa mga hilngosnon. Dili na maihapa ang natabangan og ni asenso gumikan sa ilang nagkalain-lain nga matang sa loan sa labing ubos kayo nga interes. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Mahimo ka usab nga moabli og micro deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open sa account. Online bank transfer sa tanang mga bangko sa tibuok kapubudan. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC, ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Ang Rural Bank of Ilongos Incorporated sa daan RV Villaflores ug alang sa imong pangutana, mahimo sila mag-contact sa numero nga 336-2022-567-9606 ug aduna sab sila isa nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Sukad kanya adto hangtod karon ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nagpabiling kasaligan nga financial institusyon sa lungsod sa Ilongos. Kay ang Rural Bank of Ilongos Incorporated is your friendly bank. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bandi.
Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Kalye Kanunay. Ug ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan, ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Ngita ka mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Kadahan ka og tuna belly, panga o tuna sushi o guban pang mga tuna products, di ara diri part ang imong gikinahanglan sa Mateo Gen Frozen Products Trading. Naara sa Kalye Kanunay sa lungsod sa Ilongos. Mga nagkadaiya nga mga tuna products, buntot, tuna cubes, tuna steak, tuna portion, tuna strips, mga processed tuna products sama sa tuna tocino, tuna embutido ug uban pa. Naasab sila golden pampano, salmon strips, salmon head, squid ring, squid tube ug uban pa. Adto lamang ang Mateo Gen Frozen Products Trading. Naa sa Kalye Kanunay, duol sa Barangay Hall sa Barangay Sentral. Mahimo silang makontak sa numero nga 0912-9828-708. Samtang mahimo sab nga makita ang ilang mga produkto sa ilang Facebook page nga Mateo Gen Frozen Products Trading. Padangati lamang og mensahe sa messenger account si Jennifer Rola alang sa inyong mga order. Ayaw na paglangay pa, kay basig mahudan ka sa imong kinaham kayo nga mga tuna products. Adto ara dayon ang Mateo Gen Frozen Products Trading sa Kalye Kanunay, dool sa Barangay Hall sa Barangay Sentral sa lungsod sa Ilongos. Ang usa sa labing lig-on nga financial institution sa lungsod sa Ilongos, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated. Napamatud-an na sa kapin sa 50 ka tuig nga gisandigan sa mga hilngosnon, sinsero nga nagalagad ug nanalipod sa interes sa mga hilngosnon. Dili na maiha pa ang natabangan og ni asenso gumikan sa ilang nagkalain-lain nga marang sa loan sa labing ubos kayo nga interes. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Mahimo ka usab nga moabli og micro deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open sa account. Online bank transfer sa tanang mga bangko sa tibuok kapubudan. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC, ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Ang Rural Bank of Ilongos Incorporated sa Daan RV Villaflores. Ug alang sa imong mga pangutana, mahimo sila mag-contact sa numero nga 336-2022-567-9606. Ug aduna sab sila isang nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Sukad kaniadto hangtod karon, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nagpabiling kasaligan nga financial institution sa lungsod sa Ilongos. Kay ang Rural Bank of Ilongos Incorporated is your friendly bank.
This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang tukmang atak na sa 93.5 Marion FM, alas 9:56. Hilungos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong Mga gala, kumusta? Maadong good morning na po, Hilungos. mo na higugma mag-isa. Welcome. Wala ka, Sa lain na sa ito pamanag-uban sa Tulumanon. ikaw usa sa Ang inyong Tulumanon. Hilungos sa Tulungsod, mga igsoon. Hilungos atong lungsod. nang hinaw kung ikaw na makikinalangga ko nga Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihunaon nga pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. kong inspirasyon. Sangan sa itong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linin Villahermosa. Diha sa akong Sa gihapon, kini yung boss galagan sa kanginan. Ang inyong amigo nga way pagluban. Ang inyong amigo nga bunguton gamay. longos mo. Najib Montera Cubio, makigdoyo kami nang hangton takarong untop alas 11 ang takna ni ining kamuntagon. Mahal kong hinumos mo, ikaw ang akong inspirasyon. Kamuntagon kay sunang ko ilungos doon ining adlaw mga higalang nga Birnis. Ana, ligoy na katsun-katsun eh. Adlong Birnis kay suunan ko. Oy! Pizza, 24 na. Oy, taon sa buwan mga galas Abril, to'y 2026. Hilungos atong lungsod. Kumusta ang atong mga suki nga mga tigpaminaw? Manginaot ko nga nakamudhiha karon sa Piskay, Kadasig, iwan kamaya. Hindi pa malag-uban mga igala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungos sa Tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta mo mudhiha karong buntaga? Ha? Alimuot na mong kadso, no? Karon na mga higalang mga oras, ha? O, nagpadayon ang PhilSys sa pagkuha og national ID, no, sa mga senior citizen. Mga senior citizen na karon diha mga higala sa buhatan sa kiniang senior sa USCA, no? Unya galing lang kay amot unsay naay ning PhilSys. Oh. Kay ba basta sila pila ka buok kinaghanon ang senior citizen sa Hilongos, no? Apan doon na ray limitado mga higala nga mga tao ang ilang akomodaron unya karon na magkutom adlaw
karon mo adlaw kutob ang pagkuha nila national ID o paghatag bag national ID sa mga senior citizen. Naluoy ito ko sa mga tiguang karon dito tan-aw ko. Ha? Da sa Botas Uska kay Stilan. Nadangdang nas init ang uban. Dadi man kumutuo nga kini mga senior citizen nagina nag 60 pataas. Wa ni gipang batis lawas. Ha? Na magaling ko gibati, o po ko 60 sila pa. Ha? Daghan namin kong paminaw sa lawas nga 42 pa ko. Kini nagkahang 60 kapin. Ha? Ang uban intaw nagpinaabot may gila og do na bay kuan kay alas 3 naman kunong kutob pero willing kuno sila nga mo extend ngadto sa alas 5. Now, nindot na pero mas maadong tagtagaan nila taas-taas nga panahon ba daghang mga adlaw kay bawo ba sila pila ka buok ni senior citizen sa ato, no? Nga kuhaan mga higala og out kanibang kuag data para sa national ID. Kay matod pa ang national ID na kuno mao'y basihan sa sunod nga pag-claim sa social pension. Doon sa naman taon na hindi makuha may ilang national ID. Kay wa makumulin sa PhilSys. Thank you, Honsa. Dari yung muna ilasa. No? Sa magunos mga tiguang in taon. Ang uban gani, gikan pa hitudpan, gikan pa sa Lagyo, Kabukiran. Oh, ni Tugbong. Unsa, pag-ando pa, di ma-accommodate. Nginaot taga-tagaan taon ni dugang pang mga adlaw, no? Mag-schedule sila laing mga adlaw dugang para sa pagkuhag data sa mga senior citizen aron nga mahatagan sila og national ID. Ya kato buuntang national ID nga kanang dawaton sa tanan dili kay kini na po yung national ID nga naibang kung di mo dawat. Ilan? Oy, good morning, Sir Rene Ido, sir. Nagmo na si Rene Ido so nga duga sa sugod, oy. Duga sa kuno sugod, oy. Amo to sa mong kuha na ako gahamong adlaw, no? Naghanap po nagkilalis, oy. Aray! Apil ko sa kategorya ini nga boylalis. Ano na yung amigo? Kahog na yung amigo rin. DJ Digong. Igot. Shout out sa DJB Kasalang. Ano magka-piki na ako? Dako kung balikas na gahong na pananghot nga mensahe. Dakong balikas. Among-among dinigungan eh. Dante Aquino, karon pa na nag-start boards nya kutob rapod na karon di ay ang PhilSys. Kuan nagsugod ni Miyerkules. Oh, nakutob rapod karon. Unsa to lagi mga tiguang lain taon dito. Ay uban gipagpansungan, night tent, nga tuldar yung gibutang sa gawas, pero di malalim ang kainit oy. No? Magmo maganing ko nga 42 pa ko. Ha? Usa ba kabuok ni maintenance ahong gituman? Usa na lang makahak gini mga senior, nga ang maintenance ini murag habit na sa kataro. Sa pangindahay lagi taon nga mga ako muna sa PhilSys, pero di mada uy no tanaw dito porbida. Pero naghanap ka sa tao. O te mahimo nini, no? Gawas lamang sa pagpangindahay nga tagaan pa mga higala og dugang mga adlaw kay schedule sa PhilSys dinis ato. No kay bida. Ambot. O kung sao di mga higala pagkuan nga limitado ron pud good. No? Mina na po akong amigo, Alfred Vargas. Fred! Good morning da, Fred.
Boss Roberto Aquino, good morning, Najib. Sogod na dayon sa sliced bread, boss, kay sunod dinag ko na yun. Dapat na nagmo na rin, dugad sa po magsogod sa dinag ko istorya, ay. Pasangin lang pa ko na rin, linigoy naman eh. Aray! Kapiki yung bukado din doon. Ano ba tao rin anak mo eh? Kain mo karas. Lala. Update na gamay. No, sa slice bread mo ka ha. Minaw ra ba si Boss Piladilpo Alpante? Minaw ra ba? Gamay update. Ni komentaryo man kagabi ang Facebook page sa Initrans ko. O nya nagka-istorya nami. Ka-istorya nami sa Initrans ko, no? I'm looking forward mga gala sa kini ang kuan matod nila pag-istorya. Kay aron nga matagaan og pagtagad kining maong concern, no? Hinoon, in fairness, karong buntag nakasunod man ko og Initrans ko gagahindang paingon din hiya. Ang ano sundan Initrans ko in fairness hing signal og hing padaplin. Maura man og gatud unta na. Bugat ba ko ng buhaton? Lisod ba ko ng buhaton? No? Unda sa mga mo salga ba sa komentaryo o na musuway pakiglalis o na human bitaw di ka gwantas pakiglalis. Di ka gwanta ba sa pagpatugba o mahilang argumento nga mo resort og name calling. Og hinay magani di mong dughan sa gamay ra mong kahibaw. Adto sa lamot tingnan mong salga tingali gamay. Oy no, paminaw lang tingali mong gamay. Aray! Matod palagi sa ang lola, no? Adto sa apil-apil sa istoryas mga dinagkong tao. Ha? Tidak mo nagmuabot ta mga higalaw. Scientist ka? Ha? Egon? Kuan ba? Og menos tabawag o kanang doghan sa argumentation. Wa man ang pasabot nga nag-away ta. No? Exchange of ideas raman na. Wa nang pasabot nga kanaang magtrokis ta. Patugbaway ta sa atong mga rason. Di kay manawag na kag bisang unsang pangan. Ha? Mo kuan na kag ka-perfect good nimo. Ha, good. God. Hilas ko nung paminahon nga mismo gani ko nung taga-gobyerno mula pa sa balaod. Unsa? Nga sa ato pa. Abi kay dunay taga-gobyerno nga mulapas bud og balaod. Ato naman ang himuong normal. Natural na na. Ha? Natural na na. Di ba niya ahong gi-call out ini, dili lamang for mere inconvenience, kundi ang paglikay mga gala og disgrasya kay kanang disgrasya dunay kinabuhing makalas. Dunay kinabuhing maapiki. Okay lagi unta na og kanabang dili ba physically madaot ta kanang cyber libel. Tinuod magusbat imong pagkatao na imong dungog. Apan at least naginhawa pa ka. Lara nimong maghikog ka. Kaysa kini mga igalang paglabas sa balaod ini, posibleng dunay madisgrasya, posibleng dunay masakitan, o posible pang dunay mamatay. Daotan day na. Kung ato baka normalon mga higala ang paglabas og balaod. Kay lagi mo may gihimo sa uban, mo may gihimo sa kadaghanan, di na lambot mo mutuman na pulabot sa kadaghanan. Nadaot ta ini. Nga sa ato pa di ay og moabot ang panahon nga dunay mga tao nga mukaon og hugaw sa iro. Mukaon na pula matag hugaw sa iro. Ha, egot.
Ug mao lagi na, di na mao. Ug mao na, di na mao. Ang nag-awhag na inoon nga motuman tas balaod mao hinuoy gipakadautan. Kay matod pa niya, perfect pud nimo sana all. Limbaot ang balhibos ng kugo ni manukukok ka na dun. Aray! Paano ka rin kay wala katunog og palmot? Manukokse! Kumusta mas siya kunsa diha? Ha? Why korom ron? Aray! Nala. So, ano to? Ah. In fairness ako nasundan karon nga initrans ko. Oh. So ba, nagsunod man kadto ko dita, namumo dai ko. Wa, nga naman, nakaibaw ako nga mo padaplin siya kahing signal man. Hing signal siya hing padaplin, napakanaog pasahero. Oh. Problema din na. Oh. Kaysa naman, patagan to gaanon tawag, asa sa padong, o sa isang buhaton, daing nun nga keep distance. DJ Digong, kinsa nag-ingon nga perfect ka Sir Najib. Asa na lang mag-apil-apil si Sir mga dinagong tao. Aray! Ingon lagi ang lola. Ano lang mapil-apil sa istorya mga dinagong tao kay tubuag bungot imong ilong. Aray! Unsa pabor sa unsa panay korom. Inan sa kong usor rasa mano ag korom mano kay pasurusan ta mo diha mga uniformado. Igot. Ano kokse? Wikiman. Lala, oy. Atatak na, mga gala, alas 10. Pasas oras, oy. No, alas 10, 3 sinas kabuntagon. No, sa ito pa uban sa tulamanon nga, hilungos ato lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Saan sa man? Ready na mo? Ready na ba mo? Ari na tas mandinag kong tao nga istorya? Open your eyes, I see. Your eyes are open. Where no disguise for me. Come into the open. When it's cold outside, and I hear in bed. hold on to the night. There will be no shame. Always I wanna be Bisag unsay may tawo, basta always. I wanna be with you. Bisag unsay may tawo, always I wanna be with you. Bisag gitamparos nagbali-bali o daghan mga higalang ebidensya nga daming evidence. Gabihan sa mga kanang blind loyalty, no? Gitamparos na ka og bali-bali mga higalang ebidensya. Gitubagra ka og basta. Solid gihapon ka. Aray! Ang unang sulti mga higala ni Vice Presidente Sara Duterte sa mga hinagdughan
balin sa lamang mong lain. Mga to lang ko sa lodaan ha, sa mga hinay ug dughan. Oh. Mga to lang ko sa lodaan, no? Nga medyo mura nig samad nga doon ay martayulit. Sakit-sakit ni gamay. Unsa pa baka to di ay nga ebidensya agi kinahanglan. Kay matod pa mga igalang Vice Presidente Sara Duterte sa wa pa magsugod mga kaigsunan ang kini ang impeachment proceedings sa Kongreso, Committee on Justice. Why ebidensya? Why ebidensya ng ilang mga pasangil na ho? Wa man kay ebidensya kanang di man kamo tambong. Ha? Og wa man ganing ebidensya o man ganing kamatuoran kining mga pasangila at the first instance nga ikaw gipasanginlan nga mao kini mao kana. Di kaha nimo sila sampawhon sa mga ebidensya nimo nga tumo-tumo ang ilang mga pasangil? Hilumos atong lungsod. Ako. Ari tanahaw ha. Gikiha mga jog kog cyber libel. Gikiha kog cyber libel, na? Indo amigo taga-tabay. Gikiha ko. Baan ko ba mabilibid ko. Ano ang ginuhuna? No? Ang ginuhuna ako dag sa mga sininaahon dadon. Aray! Dere, bag nga puno ka so oy, mabilibid pa lamang ko, wa ko sinina dito. Oh. Gikiha kog cyber libel. Kay nganlan ko na ang isang amigo bayot. Kiha ko. Ha? Tagaan ko kopya sa pulis sa kini ang information sa kini ang gigas piskal. Oh, kay prosecutor pamanadaan, no? Mamanay mo determine og doon na by probable cause. Gikiha ko. Unsa may ang gibuhat? Naghuwat ba kung moabot may korte? Ha? Hingtubag ko na doon kay di man tinuod. Di man tinuod. Di man cover ba sa cyber libel? Oh. Hingtubag ko. Hingon ko dito nga, mauni mo na ang mga basihanan. Nga, way igong basihanan ang pagpasaka o kaso nga cyber libel. O gihukman sa prosecutor. Oh. Kay baog din bala na. Oh. Di nahuman ang tanan. Nahuman ang tanan. Tiboy. Oh. Kay baog din bala na. Naghuwat pa na kung muabot mga higalang korte. Ha? Nga mao man na ang party man na sa due process. Dihing subay ko sa due process, gipatubag man ko, dihing tubag ko. Aron nga, at the first instance pa lamang daan, mahuman na ang tanan, matibuhay na ang tanan. Di balik na sa itong normal nga, pangadaan pag ginabuhi. Di na sa magunahuna o mabilibin ba tagdili. Oh, ay kriminal man na si Ben Libel, priso mo na. Ladzor maghiring gusto kluban. Oh. Dugay nakadto sa gigingon nga way ebidensya. Karon dunay detalyado mga higala ebidensya man kaha o di detalyado ni bangko ang gipili mga higala nga mga sa kadaghan ba sa lista sa mga bank accounts daghan mga suto randomly selected, no? Dili si Trillanes ang nagpili, si Leila de Lima mo nagpili. Og asa sa daghan kadto nga mga lista sa mga bank accounts ang ipakonfirmar ngadto sa AMLAC. Diba niya? Kining AMLAC ato tingaling gipahira na po nila pagduda. Nga bantog ra bag-o executive director. Bag-o na kung bag-o. Sige. Atong ihatag na bag-o na executive director.
Pero ang mga record mga higala nga nakuha sa amlak gikan sa mga bangko, lain-lain nga mga bangko. And all of the figures nga gikan sa randomly selected nga mga bank accounts gitandi sa record sa amlak nga nakuha nila gikan sa mga bangko nitakdo up to the last centavo. Hilumos atong lungsod. Coincidence? Ug atong pasangilan ng amlak nga, bagong executive director, gigamit sa gobyerno? Okay, sige, atong granting, without admitting, granting, nga gigamit sa gobyerno ng amlak. How about katong mga bangko nga lain-lain? Ha? Ang naglain-lain nga mga bangko nga ni submitir mga higala og dokumento sa amlak kay lagi dunay red flag mao man na. Basta doon na mga higala mga suspicious transaction, automatic ang bangko muhatag ang nagkopya mga higala gatos amlak. Hilumos atong lungsod. Automatic na muhatag gatos amlak. Don't tell me ay kung ingna nagkahiusa ang lain-lain nga mga bangko sa paghatag og dokumento nga tos amlak aron lamang sa pagpindown ni Sara Duterte. Hilumos atong lungsod. Ha? Don't tell me ay kung ingna gikonsabo pud sila. Unya ang record mga higala sa bangko og moingon tang dunay glitch. Kay lagi moderno naman taron, digital naman. Palanglitan dono ko na hay glitch sa sistema. Ang kasagaran mga higalang mahitabo kung dunay glitch. Mawad-an og suod ang imong bank account dili madugangan. Wa pa na masukad mahitabo nga ang glitch mga higala sa bangko naghatag nimog billions of pesos. Wa pa. Nasiro hinoon ang imong pila ka libo na Pero madugangan kapoy na. O na don't tell me kung ingna nagdungan mga higala ang glitch sa sistema sa bangko sa lain-lain nga mga bangko. Nagdungan silang tanan. Is it not enough? Nga makapaturok mga hilag pagduda? O unsa mga laba pa mas kinugos, bunsag og linuduhas kasal ni Sara Duterte ni Sami. Oy! Ha? Nga dili maganin ni sila igbaho. Ha? Di man ni sila parente. Tinuod, amigo kato silang digong. Pero, to the point nga hapit, dunay regular mga higala nga pagdeposito og minilyon, millions. Hundreds of millions of pesos. Ngadto nilang Sara, Pulong, Basti, Hanilit, og ni Kitty. Inana ka maadong taon ni Sami. Uy, ipila-ila ko ba? Aron mga apil po ko. Maging amigo po ko. Uy, ha? Ipila-ila yung taon. Di ba naigo nga makapaturok og pagduda? O nga nung wa man gideklarar? Nga nung wa man gideklarar sa salin? Natangtang mga ni si Sirino nga doon na recipient nga pila ka figure? Natangtang mga ni mga galas corona nga doon na recipient pila ka figure? Kini paghangwa ka to in town gideklarar? Be? Those things needs answers. Gikan sa taglawas mismo. Pero unsa isang tubag? Malinis ang service record ko. Malinis na kung malinis. Show proof. Claiming mga higala to be of good standing, to be of good service record, is one thing. Proving the same is another. Hilumos atong lungsod. Ha? Pananglita ako. Ako na po. Sa mga naminaw lang sa radyo, wa kita sa live lang sa Facebook, wa kailan na ho. Og magsigog pangangkon nga guwapo ko.
Oh. Wapo ka adyo ko. Ang mga wa makakita, motuo na lang sud lamang. Ha? Kay lagi niingon kung gwapo ko. Di na sila mangitaw. Bisag kudak na lamang, may tinuod ba gustong gwapo, be? Ha? Alam na pag-ingon na rin. Ako ginagapuhan si Longos. Alam na pag-ingon. Oh? But proving is another thing. Ngalisod ka sa iprobar na ho. Aray! Pero pag-angkon ho, ako ginagapuhan. Dali, rakaat pila na may pag-angkon. Ha? Pero ang magprobar, porbida, apikiha ka adyo, oy. Apikih ka adyo, probaron. That is precisely the point. No? That is precisely the point. Wa man gud sa ug do naman lagi kay say ebidensya nga isa ka kalingon kay inga man sa una, why ebidensya sila? Karon o di aday. Unsa man iday? Di imo ta sila gipagsampaw sa imong kagaling ebidensya. Kana mao ni mao na. Kana mao ni mao na. Di og natubag nimo sakto di nang lipaghong utas kaawaw si Luistro. Hilumos Ha? atong lungsod. Di ka manghupong sa kaawaw si Chua. Ingon-ingon ka Chua ka idiwaw. Unsa human di aman deklarong pagpasabot. Idiwaw. Ha? Ako mismo manguna mga ilang tulisok ining matawa na. Pagara-gara ra man ninyo pasangil ni Sara day. Pamulitika ra man ng Inzo. Wa man din gumasihanan, klaro, kuan man din na di ay. Kung dunay pagpasabot. Nakadungog batag dunay pagpasabot. Wa. As a matter of fact, ang iyang tubag, 2 pages, nga tubag niya mga igala, iyang official statement may tungod sa gibulgar nga mga bank accounts, is a general motherhood statement of denial. Oh. And deflection, liman ka, rehash nga mga pasangil Colong Trillanes nga sobra na ko sa kadekada ang ginukuras mga Duterte. Ug moingon tang rehash ba? In English ra ba na? Kanang rehash sa to pag gibalik tinuod na gibalik na po ng Trillanes kapin na sa kadekada ngano man tungod kay kapin na po sa kadekada wa gadto in tao na matubag. Ha? Og diin gikan kining mga bilyon na. Imagine ha, bilyon. Diin gikan. Doon ay gihatag nga equation. Ha? Ang kampo mga igalang Sara Duterte, si Atty. Michael Pua, nga aggregate man gud na. Mo nang dako kadto tan-awon pero di na mao. Tinuod po na, no? Tinuod na. Mag-open ko account, butang ko 1,000. Ahong withdrawon. Unsa may naa dito? Butang ko 1,000. Ahong withdrawon, 1,000. Ang nasa record dito, 2,000 na. Pero 1,000 na nanaw. Ako na po hindi balik. 3,000 na. Ako na po withdraw balik. 4,000 na. Pero ang kwarta, 1,000 na ito tinuura. Pero ang record sa bangko is 4,000. Logical gamay. Oh, logical gamay. Pero how can you explain sa usa ka detalyado mga galagabang nga confirm sa bangko o sa AMLAC 100 million pesos nga deposito, first big deposit, 100 million. Ang imong salin is only 88 million pesos. Yun sa pagdeposito ni mo 100, imong salin 88 raman. Ha? Alkansi kag 12 milyones. Ikaw na hinuon alkansi. Ha? Mato ni Michael Pua, that will be explained in the proper forum. Unsa man papira foruma itong gipangita? Mauna bitaw unta ni. Kay og nitubag pa ni masal din bita, di na ta magdugay. Di manghubong sa kawaw ni Luistro. Napakahay pili abante nga musingal dito sa Kongreso. Ha? Napakaha mga higalay. Kini ang kisingan ining konsista nga patanon. Ha? Tinyo?
nga magsubi-subi manghagalangan ng tubag na malay ngunit klarong rehas na tubag naman na balik-balik. Di pasabot naman ang inday balik-balik. Galing lang gibalik kay wa lagi intaon ba to sama gud sa kuan sa kiniang sa kuwa nga disallowance. Balik-balik ko no balik-balik. Na clear na si inday ana. Clear lagi. Ingon nagluwa clear kayo day. Iuli day, iuli. Clear kayo, iuli gyud. Ingon nagluwa. Nauli na ba? Habay na uga. Aray! Ang punto man ko din niya is ang mga pasangil grabe kaayo. Ganong di mga hintubag manganin ko sa pasangil nga ahong gipangan bayot nga nautan ko no ng bayot. Aron nga mahuman ang tanan di at the first instance nga pwede ka makatubag aron mahuman ang tanan di tubaguni mo. Ganong imo mo taga kay gayunan, mudagan ka magka-presidente, imo mo taga kay gayunan kining imo mga detractor nga makasabwag og mga impormasyon nga makadaot mismo nimo. Nga og nihatag mga eksakto papasabot karon pa lamang daan, posible bang mas mudaghan pa ang mga mudapig nimo? Hilumos atong lung. Kay makita man nga oy gigukod ra mga to sa day. Ha, gitumo-tumuan ra mga to sa day. Binuang maning sa mga kongresista di ay. You are looking for an evidence. Oh. Pero ikaw mismo pasangil ka nga binayran ang mga kongresista. Wa ganing kay mismo gamayng ebidensya nga binayran ang mga kongresista. Doon na ba? Mo ingon na mo katong mga malita? Ha? Takot na yung mga malita, boards. Malita bitaw. Malita man tong picture. Unsa sa may sulat to, nakita ta? Ngahing kalawat raman ta sa giingong Mike Dibinson nga kwarta ang suda na. Imagine ang ilang statement. Wa makadimao from malita to paper bag nga to sobre. I mean, these are damning evidence, no? Bugat na mga pasangil. Nga nanginhanglan og pagtubag kay og natubag pa lagi limanidaan, makaingon sa ako mismo mayon ko binuang man kongreso. Tinunto man kongreso, binayran mo mga tawhan na di ay. Galing kay Wakman. Moingon na mga limpya ang service record. Kung saan pagkalimpyo ang imong service record ka, mismo imong salin zero. Zero imong salin kas at hand ang sigyang suroy ang Netherlands. Ha? Lalo. Usa pa. Ingon si Atty. Miguel Pua sa ilang press conference kahapon nga wa may mo tambong sa katotoang maong proseso kay di may gusto nga mahimong trial by publicity. Trial by publicity. Hunsa human nagpa-press con ka, ang imong mga tubag unta sa press con, dito unta to nimo gipatugbaw sud mismo sa Committee on Justice. Nganong arimang ka sa press con nga pagkagahapon pa man ni ana ang hearing? Gipatawag mo. Oh, og di ba sa una bitaw nga gidinsos sa Senado? Dayon ingon wa may patubag ka. Why due process? Karon nga gipatubag mo. Iyon, oy naghusay-husay ra ila. Asa man ta padong ni ini? Ha? Mao bitaw ni gidong gipangita. Mao bitaw ni gidong gipangita nga motubag mo sa mga allegation. Kay matod pa sa petition last year nga
violation ni sa iyang tawhanong katungod. Kay her due process her right to due process was violated. Ngano? Kay giditso sa Kongreso ug handos ngadto sa Senado ang impeachment complaints nga wa gani makatubag si Sara Duterte bisag usa sa mga reklamo batok niya. Puriso karon diya. Ingon man ako Suprema, sige larga, patubagan ninyo dong. Oy, apurado po kaazo mo. Apurado po kaazo mo na kisuha mo, oy. Ha? Ano mo pagkapura? Patubaga o na ninyo? O sa ninyo ihandos Kongreso? Puriso karon mo na ni. Gihiklaran sa pasangil? Her right mga igala to confront the witnesses? Nga tubang ang mga saksi? Pero ang nangita mga igala sa maong kagayunan, maoy di mo apil. Kay matod ba, adto na Senado na makikita. Ang Senado may proper forum. Ingan mo sa una, wa may patubag ka. Karon, adto na po sa Senado. Gihandol kita sa una sa Senado. Gusto mong mutubag din sa Kongreso. Plain and simple. No? Plain and simple. Ang gusto sa mga tao, tubag. Hilumos atong Explanation. lungsod. Kung mapasabot na mga galag nganong manong mao kini mao kana, well and good. Ha? Kung mapasabot na mga galag og nganong mauni mauna, idi very good. Sama sa iyang confidential funds. Ug mapasabot na og nganong gipamalit og tambal ang sohol mga higalas isang mga absugon nga mga agent. Oh. Ug makasabot na og nganong mga patay gutom po sa mga agent. Uy, no? Kung sa'y sohol sa mga agent, food pack. Gawas mga pasmado ang ijang mga ahente. Mga masakiton pagadzon. Food packs og tambal ang ilang gihatag nga sohol sa ilang mga ahente nga informant. Mga masakiton og mga absugon. Unang imo mga ahente. Unay mga imong mga informante. Di mo na mao. Wa man mga galagi latin sa lagda sa confidential funds nga ipalit ang tambal nila day. Ha? Pakanaw sa imong mga sakop day ha. Aron nga makadungog sa saktong impormasyon. Kay kapoy ra man lang si hupo-hupo anang mga kinder nga magsabot nga mag-reveal di. Aray! Oh. Unya usa pa, why significant nga intelligence mga galaga ilang na submit sa intelligence community? Dako kadto ka gasto sa imong intelligence funds, imong confidential funds, and yet why outcome? Wa mga higalay resulta? Gikubalan dito kapahapa tong imong mga agent? Inalara ka simple. Og mapasabot ta og nganong mauni mauna. Well and good. Nga wa mga higala kadya kay ang atong hinaguang kwarta. Atong sa tumbuhis. Oh, well and good. Pagakpag ta niya na. Ato matuliso ko ng Kongreso. Pataka raman mo na Luis Troja mo. Ha? Naapil pa ni mo sa kasuko Sara nga di ang kasukan ni Sara de unta. Oh. Apan kiwa man sa pasabot ana. Hasta makapila maglikay-likay, tanan na lamang mga higala in taon nga mga remedyo legal gihimo. Petisyon sa Korte Suprema, pila ka buok, tulo. Petisyon mga higala gato sa RTC sa Quezon City, usa, upat tanan. Lupi pagi umigasan. Unsa man pildior sa istorya nga gusto ko talaga ng bloodbath. Dapat pinakurog-kurog sa o. Aray! Bloodbath magkahadi. Bloodbath magkahadi ana. Ni ana. Pagpunit na niya mo hinagiban kay di ana. Bloodbath magkahadi. Unsa man ikaw mo pala mama. Siya kita ka away mo. Ha, igot. Unsa mo na atong inong tapang? Dili ko mo kalawat ang tapang, himalikas tingali mo kalawat ko. Pero ang tapang dili oy. Ano man, wa man mo atubang. Mo ba na isang ipangadyo? Ha? Mo
Muna isang ipangadyo nga due process, isang matubang ang mga saksi nga ni pasangil niya. Isang matubag ang mga pasangil batok niya. Muna isang ipangadyo, karon nga gihatag. Di po siya mo tambong. Dili mo tubag. Kay adtura ko sa proper forum. Di pa mo na ego nga klaro mga igalang pagliko-liko. Ha? Kay ang normal nga tao, o ikaw pasanginlan ka sa unang higayon nga ikaw makatubag, mutubag ka gadon aron nga si Zabis mo may madaot. Imo maklira yung pangan. Wa kay gihimong daotan di ay binuang dai pasangil. Agi nagpasangil pa yun nimo, mo'y mapaod. Di ba? Mo normal tingaling tao. Moingon pa ka nga, unsa na ato na dito magkita. Unsa nating. Sangil naman nating. Matod nila, strategy day kuno na. Ay, go di ay. Mura makunong Fernando po ba? Lata sa daan, unsa sa katapusan, manimaos sa gihapon ang dasbida. Tinuod na. Fernando po, tinuod na. Pero nakadaot lamang kay wa na Fernando po. Wa na Fernando po. Oh. Agahon sa nini, og nining pagpakulata lamang daan, agahon sa og managsunan. Ha? Og managsunan oroy. Og managsunan oroy, di siguradong kalukapa. Ha? Kada kong lukapa hinuulog na nagsunan pa? Oh. Tara na. Istini ka na Elizabeth. Small business ka na. Wata ka gamay, Elizabeth. Wata gamay. Small business ka na. Ihalin, klaro na ni. Ato na palot sa ganing mga ginag may small business kay klaro halin naman eh. Ato na nahon. Di man ta mabusog yung sito sa Sara Duterte. Pangitaon ra man ni upat ra kita mangita ni. Si mamapuring og si Manonestor. Si mana Nading Ralios diri sa Tabunok og si mana Alice Colina. Sila na upat mangita itong mga small business no ato sa ni Palotson. Balik sa takay dinhi siguradong halin. We will be right back for more. Promise. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit kanton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang laghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons,
disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Oy Business Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apag yun. School supplies, photocopy ug rush ID. Naa, unsa ba gyud imong gipangita? Ato ana sa Oy Business Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang anutak na alas 10:46 na sa Kabuntagon. Balik ta mga sa panag-uban sa Tulumanon, yung Tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Open your eyes, I see. Your eyes are open. Wear no disguise for me. Come into the open. Come into the open. When it's cold outside, am I here? Am I here in vain? Hold on to the night. There will be no shame. Bisa kung sa may tabong. I wanna be with you and make believe with you and live in harmony, harmony all life. Good morning, pag-usap Hilongos. Believe with you. Welcome back mga guys para uban sa Tulumanon. Sa ganyan pa pala yung mga binaw yung talagang kanginan. Ang itong amigo nga may pagluban. Always. Natin po tira ko biyo. Melting the ice for me. Jump into the ocean. Hold back the tide. I see. Okoy. Ano mga mensahe be? Ang nagkasya ng mga mensahe. Butlon kay maban on nito account. DJ Digong. Di na po DJ Digong. Komentarista ka doon siya. Sa una pa. Apil ko ng Poetic Society Cebu sa una. Sa una nga, social media ba? Kay di man ingon ana ka fanatic ang mga butante. Tinuod so di ay nga makabulok ang social media. Maupo di ay nga social media motubag si Sara kay ang audience adi lamang ka masulti ini. Mao na'y resulta mga higalakon ang propaganda mas powerful na kaysa kamatuoran. Hilungos atong lungsod. Kabantay mo? Gihiklaran na ka sa daghang mga ebidensya. Gipang lapdos na ka, wag too. Gisampaw na kagbali-bali og mga ebidensya. Mga dokumento nga gikinahanglang dunay pagpasabot ug lisod kadto mga gala ang pagpasabot. Mga dokumento nga makapaturok kadtong pagduda. Diin lagi gikan ning mga bilyon. Nganong naabot man ni sa imong mga pangan? Di man kumutuo ng tumutumo mga higala ang mga bangko himog isa kagulong account na parang Sara. Withdrawon pala mong Sara ng mga korte mo rin ka. Ha? Lugar nagtumutumo ang taga-bangko o himo-himo o bank account nga gibutangan mga higala og binilyon ka pesos nga kwarta. Og buhaton na sa taga-bangko. Oh. Buhati yun sa ako. Buhati yun sa ako account, no? Butang yung isang milyon rin kong kapin. Oh. Buhati ko ka milyon rin kapin. Withdraw ko na tanan. Aray! Withdraw ko na. Impas na ng utang. Oh. Impas na ng utang. Dublihon palang bayad. Igan. Nagkautang ko gabon o piniritong isda. Dublihon palang bayad ako sa isda. Oh. Why bangko nga buang nga maghimo-himo magilag kagaling ng account para lamang pagdaot sa katao? Uy. Apa nang atong gituuhan gyapon? Ang ilang ingon nga I have clean service record.
Mas powerful ang propaganda kaysa kamatuoran. Hilumos atong lungsod. It created a godlike status. Ha? Pag inyong sarap, pandaot naman ng insunaho, paninira. Aw, masira kagason, udi ka mo tubag din, masira kagason. Ha? Imo guning mga pangan. Dagko guning mga kurtahan nanood. O paninira ni, o di ka mo tubag ini, paninira ni, o masira kagason. Aray! Ha? Balik ka sa anak amok sisilin. Aray! Mangita ka sa ganag buto ngay mo isugba. Igot. Masira gud. Kung na ilang ingon, gusto ko yan ha. Kana ko nung butong isugba. Isugba din ang butong. Tambang. Nay, bagong audiobook ahong na kaplagan. Nay, bagong audiobook ba ahong na kaplagan? The Laws on the Dark Behavior of Human. Sorry. The dark behavior of human the dark human behavior. Hilumos atong Nawan lungsod. na sa kuan. Audiobook man na, di na basahon, no? Audiobook man. Paminaw na lamang ninyo. Nana nagbasa para ninyo, paminaw na lamang. Oh. And this was released last year pa. Oh, dugay na. Dugay na di ay. Dugay na ni. Karaan ang libro ha. Ang naa mga higala sa libro, bidagwa makatod mo sitwasyon na to karon. Hilumos atong lungsod. Ha? Pinagwa pa katong buhaom sa sitwasyon ito karon. Nga, matod pa dito sa libro, na matiwas o paminaw, way bisan unsa nga mga pasangil nga modurar o modot nimo, kung doon na kay epektibo o successful kayong propaganda. Hilumos atong lungsod. Kaya ang imong epektibo o successful yung propaganda to project yourself as a god. Ang imong mga follower, bisan pag moingon ka nga manginom tag hilo karon tanan, manginom lang sila bisong sorasa. Bisan pag moingon ka nga Lunes ugma, bisag Sabado pa ugma, ang imong mga follower mo ingon tinuod na day. Lunes na po na ugma. Maunay nahitabo karon. A very successful mga higala nga propaganda. Atong gituuhan ang propaganda. Laliman ka? Ha? Mas atong tagaan mga higala gibug aton nag-insang pasangil sa kongreso nga gibang bayran ra man ang mga kongresista. Without presenting any document or evidence whatsoever nga kining mga Committee on Justice Panel gibang bayran para sa impeachment. Naa ba? Wa. Apan here are evidences nga dunay mga bilyon nga nisod sa isang mga account under her name. Sara Duterte nga bank account nga dunay bilyon nga deposit sa may oy. Di ka mo tuo. Nga naman. Mutuo ka sa isang gisulti nga malinis ang isang service record without presenting any, not a single evidence. Samtang ang mga nipasangil nila, nagtipunog na mga ebidensya nga di lagi ka clean og service record. Ipauli manganis kuwa. Iuli day. Maunay clean service record. Mismo kuha na ni Ingon iuli day. Iuli ka day. Butal man na inday ba? Aray!
And still, ang atong gituuhan nga ang isang sulti nga clean service record. Nga tanang sintabo isang gihaguan. Gihaguan tayo mong 6.7 billion. Atong gidisregard mga igala ang record sa mga bangko. Over sa isang claim nga clean isang service record. Without any evidence at all. Nga clean isang service record. Ang kuha kay niingon iuli day. Onsay sa masangil? Aw. Sa buwagan o pagduda ang tanang mga ahensya sa gobyerno. Gigamit na kansod sa gobyerno ang isang mga makinarya. Hilumos atong lungsod. Oh, gigamit na kansod sa gobyerno ang isang makinarya. Time para good. Ato mga higalag hatagan o mga pagduda ang mga institusyon. Labon ang Supreme Court sa dihang pabor ni sa respetua ang atong mga institusyon. Sa dihang niyong Supreme Court, di na mao itong gihimo. Bisan og ang tanan mga higalag ang mga legal luminaries niingon, pataka ang Supreme Court. Sa Supreme Court. Pero kaysa may Supreme Court, hala na lamang. Oh. Mato ni sa, so, respetua! Respetua ang atong mga institusyon! Respetua ang Supreme Court! Huwag mo may tahon ng kurti! Karon, amlak! Mga bangko nga mga pribado! Doon na mga igalay, nag-red flag, kuha! Oh! Sa una, ingon, paghatag sa pagkakasukuya o kananang sa to, unmodified opinion, mato nila, tanawa o kuha mismo na ingon, unmodified opinion. Huwag ka rin kasabot unsay unmodified opinion. Unmodified opinion, o klaro ano. Pero sa diyang niingon ang kuha nga, iuli day. Iuli taon day. O dahil sulti na po nila, binayran ng kuha. Binayran eh. Aray! Binayran eh. Nagpagamit na po. Hashtag kuha, nagpagamit na po. Bihan. Kutob mga igala sa mga institusyon nga di mo pabor din sa binayran, gigamit sa gobyerno. Ang BIR nga ilang matang bawion, ang ilang kikod, dili na pamlihan. Labay na himo ang mga igala, ang kongresista, wa. So ito pa na ang BIR ay wa mapagamit. Awa pati nga limang bayre. Aray! Kanang mga pasangila ba nga binayran ang mga kuan gigamit sa gobyerno. Show proof. Pare ba ilang gihimo ba? Ha? Nga gidaot sa sara tingali ini? Gidaot sa sara ninyo nga daw na sa mga binilyon nga mga account di man tinuod. Gipakita ilang pagprobar. O di ay mga bank accounts. Sakto, down to the last centavo. Ang atong tubag. Gigamit sa gobyernong amlak. Bantog ra pag og executive director. Unsa na ba lamang yung taong ahensya sa gobyerno ang di na to dudahan basta dili yung pabor na to? Don't tell me, ay kung na nga unsa po ho nakatama petition sa Supreme Court og dili na mo pabor o sara. Hasta na po ang Supreme Court, di na po na to respeto at po dudahan. The message is clear. The message is clear. Iginahanglan sa mutubag nining tanan. O ang isa pong mensahe nga to sa isang mga sakop, basta dili pabor nato, binayra na. Pabor ka rin nato ng tanan nga mga ipanubag sa mga ilakuan, respetuan na. Mao na klaro.
Mao na'y tinuod, no? Basta pabor kayo na to, mao na'y tinuod. O di kayo pabor na to, binayra na. Binayra na. Hangtod ka sa aman ta mag-ingon ini. Ha? Hangtod ka sa ta mag-ingon ini nga atong butahan at mga kagalingon sa mga kamatuoran, bisag gisampaw na kagbali-bali sa mga kamatuoran, pero mas mutuo pa ka sa mga pangangkon nga wa gani bisag gamay nga kamatuoran nga gipresentar sa isang mga pagpangangkon. Hilumos atong lungsod. Hantod ka sa tabang iyon ini, oy. Wih. Sa statement ni Ramil Madriaga. Oh. Hingto o nagutanan, di wa man. Katong pamahayag ni Ramil Madriaga nga ilang plano nga assassination ni Bongbong o di sa munaog. Wa mga sumukalawat ato nga naman. Wa man sa mga purbar ana. Kay Mato Panida, ila na ng private conversation. Aw lisod na. Lalisonon ka to na. No? One-way ticket ram na. Ha? One-way ticket ram, imo na mapangon. Nga dunay plano nga assassination si Digong ni Bongbong o di munaog. Oh, di kong tuwa na. Kaya di mo nakatuhan. Imo ram na istorya. Wa man kayo makita nga na prueba. Pero kining mga bank accounts, unsa man eh? Ngani mo, naa, deposito, naa, kwarta, naa. Unsa, di man ka mo tubang og ngalong naa ni. Service record ni mo, clean. Matod ni mo. Pero ingon nagkuha iuli day. Unsa man tinuod ni? Ang imo mamangangkon, sukwahi sa mga ebidensya nga nanggawas. Ang ebidensya, kinahanglan tugbangan mo ebidensya. Dili naman kay pangangkon ra. Alas 11 na. Gutom na. Ako pumahaw. Ato na tayo. Okay, ko pa na. Ugma na po. Ugma na po. Sa pador, relax na. Relax na kayo. Usa na lang makabugri. Ang lulupin. Himili na ako. Usa na lang. Relax na, ugma. Relax. Serenido. So time is up. Gibugaw na ko. Tala, watay ko panahon. Ako na ugma na po pohon. Sangan, makayos kitibok ang puwersa. Sa 93.5 Marion FM. Sangan sa to pinanggaon, manggihunaon yung pangabaga sa man sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa to buotan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kinibos nga lagad sa kanginan ang inyong amigo nga way paglubad. Ang inyong amigo nga bunguton gamay. Nancy Montera Cobio, manamilit ang mayon. Ang katarong o ang kangayan ng kabiling idlas, kana kung dili pangitaon sa katawhan. Hilumos atong lungsod. Adto na Minoy! Nagkasalamat sa pagtubay. Adto na sila. Maazo good morning Hilongos. Soar high. Hilumos atong lungsod. Stars to shine like a sunrise in the sky.